Hi guys. Time check 10 p.m. Nagsige na lang gid og ulan. Ba, kaluoy sa way partner diha oy. No, kaluoy gud nato ba. Bitaw gi. Ako lagi try ang akong microphone kung mugana baka ni. Be. Hello. Hello mic check 1 2 3. Tulog na ta oy. Nagsige na mag-ulan sa pamay buhaton. Deva.